आं just medical point of view masa senai je mia tam incident kha sir to saikna krasin ro staff shortage ne je real picture tamo tikisa details aba elaborate khai saikna ro sinor je shifting pattern bam high bam ka sung duty klai tom sinoro presently some including myself sini pajana junior doctor tamo al misung sini shifting wise 8 hourly shift tamo ngong ka sini je to bir tamo oma ke sung sini pungong kakak duijona doctor tong kintu otherwise corona IT rokok kakek sung jetu night ni pura off na nangawan bagai sung shifting wise sama ke khorosan o doctor duty utong most of the PC tai CC kinti pura rajyo masarom doctor tong kaje sengapa ma bujinai je a khorosa doctor no manage kai tong te kesa kakek sinoro matro 7 জন আছে staff nurse kabarno sung jodi phungomag nei sarigo evening kaisa khorok khoroksa oma kisa ke GDA bodi dio ko bari masa salamasa mia sala asus tong thaimalia ko bari khoroksa ke ultimately sang nai kha ke medical team jeta service ri tonai moro on picture matro doctor khoroksa sister masa tai bari GDA khoroksa o khoroktam se aro mane service ri baida bai mia tamung kha borok je somoy operation thaimani sung video footage naik karang te plus ang doctor be bangkok salika ni abo kubui hai jangke sino document check khai mano 11টা 25 minute doro staff rok thang naika delivery room ar thangai borok delivery khaika aprono 11:30 roko patient khaikana is quite stable patient sung sai mano sini medical kaisa kok tong je medical trials ni a trials ni anusare sung priority list set ma khai যেমন সংজেবরি যে কোনো একটা পেশেন্ট থাকা সেন বিনি গ্রিন ও ক্লাইমানো রেড ও ক্লাইমানো ওকে ব্ল্যাক তো আমা হাইকেন সিনি একটা ট্রায়াস তো রেড মানে ইমার্জেন্সি ব ইনকে সিন ডেলিভারি অথবা যেখানে বোমা তাই বসানি যে লাইফ তে অত ডেলিভারি জিনিস তো সব সময় একটা আবো ইমিডিয়েট অ্যাটেনশন দরকার কা সময় আমা হাইন একটা ইনসিডেন্ট তমনি অত আজ আর আমা হাইন একটা ডেলিভারি তমনি আরো sini je doctor je onna duty nurse tai je dia bora ara attend khainan ma gang sakaro tinta mane man power sang khorok tamno abon bisingo delivery khainan thangke sraino receive khainan bagi borok nang masa receive ma ke te masa deliver ma ke assistant nang gorok kotugla sang jeta nang mani as per norms gangke to dedicated nurse tai aro je staff labor room nebage alada tona na kintu sinoro staff shortage nebage tamong sini jehetu tolawo sini ground floor general ward tongo male ward female ward tongo tai sini post operative ward tongo maximum 3 ward tolaw taman bagi sini nursing station tolaw tongo ga sakawang ka sini postnatal ward ba antenatal ward tai ka delivery room tongo garong ka ke most of the time delivery bade bad baki patient stable man bagi sung delivery somoy simino sung sakaw tongo ke miani incident ba ma haino jehetu delivery choli taman bagi je doctor tai nurse rang saka ma thaka asamyo je patient thaika pro according to the sini medical je trials no anusari ganke bo emergency attention mane required nangya ko hepono of course sung jodi kaham ke jotono immediately kaisa patient thaika ke jotono ekta mu chungman tong je thik ase bo ekta naijana immediate attention mana na jotono ekta patient right tong jotono chaimo hepono situation বুঝিউই অরসং যেটা অনেক সময় সংতাও যদি মেডিকেল ট্রায়ালস নিখানে সানান থাককে সাপোজ কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হই ফাইকা আ জায়গাও মাসাকে বখর ফাটিকা তে মাসাকে ইয়াকুং কুখা অথবা তে মাসাকে ইয়াকুং বাই থাকা বো পেশেন্ট সংতাও অ্যাটেন্ড খাইনাই সাকা খরকানো আরো একটা মিনি ট্রিটমেন্ট দরকার তো কিন্তু আ সময় কসন মিনি প্রায়োরিটি বেসিস ট্রায়ালস ওয়াইজ কোন মাথা নাই ববন বেশি অ্যাটেনশন না কো নাই যদি ববো ইমার্জেন্সি ইয়া হয় না মিয়ানি ঘটনা বামতিনো বড় একটা পেশেন্ট অ্যাটেন্ড খাইতে মনি in the meantime je patient finai kono bor wait ma khaka 15 minutes mote 15 minutes ni bolo je pura delivery conduct khaya ni doctor khaika bono naya koi nai bono chikitsa khlai roka and the patient was even hospital admission is bini nangya am hai dhoroner patient abon bagen bor tam ka kisisa ekta hoyto bini kisu ekta medical kono ekta karone bo khaikana bini ekta dehydration tomra mona kaisa saline therapy abon bor no kothang pai kaje aro sung je emergency ho bini ekdom nangsoi tongka he was not attended by the doctor abo ekta false allegation ne ang saklayo because specially request khayo jara nai to nai sin tako corona naro haino news by
noro ekta aborok no bibino hamia comments rei lab kori if you really know the service kind of kangke you can come and see kabangma testimony tongo kabangma borok oroni event hamai thamani saimano ang request kana borok jodi amai kono experience sinoro ni je kaham tong kaka borok apono comments rena tong je hamia rong against tabu bosini ward noro thanga kano kana duijon patient already serious patient tong mia ni sime borok no as person or jetu ICU facility kori ne borno sanjibio thangdai samani abo post covid pneumonia angsa কিন্তু ব অরণ বিশ্বাস বরণ হামনা হেনি বিনি রিকোয়েস্ট বাইসন অরবনো নারগি মাতন তে কাছে পেশেন্ট ফাইজাল মুইয়া কামিনি তবে নেফ্রোটিক সিনড্রোম সিনড্রোম সেরকম কোনো আর তো ফ্যাসিলিটি করি কিন্তু হাই কোনো যে বেসিক যেটা তমনি ব্লাড টেস্ট খাইয়াকে বরণ ডায়াগনোস্টিস খাই ট্রিটমেন্ট চলে তো একটা টার্সিয়ারি সেন্টার অথবা সেকেন্ডারি সেন্টার ট্রিটমেন্ট চলে নেন মতম হাই রোগ পর্যন্ত সিনর ফাই কাজেই সিনর পেশেন্ট লোড কম্পেয়ার টু দ্য ম্যান পাওয়ার আবার মার্কেনো ডিফারেন্স গোबां हाइपन सिनर क्वालिटी सर्विस जे मानसा अब सिनी एक ट्राई चलितम त्या कैसा जिनिस आं क्लेम खाइनामा संगो अब कांका बसे होल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिनरनि हाई नंबर ऑफ डेलिवरीज गोबां ताय अन्य कोन हॉस्पिटल करी जों जीबी आईजीएम आबन परन सिनो 3 नंबर पे गांके जों साइमनो कैसा डेलिवरी कंप्लीट खाइना थांगा के कम से कम मिनिमम 40 minutes to 1 hour nangai thang kaisa delivery complete kene engkang ke jodi average jo sinor last month no sinor more than 60 delivery ko engkang ke sung kom mone no sala duijon aro sometime it is 3 omo hera klai tung engke omo hai asuk short man power ba asuk je service demand bagai no ang haklayo boro delivery in bagai haikana ne jemon mandai roni phanung to oino jaga ni phanung to jongpo ni phanung to or delivery in bagai boro khaito kaje जों जेटा एक्सपेक्टेशन खालायनाय मते आं जेटा साना मोसो फांके जों हामिया साना कावनि किसुनो जेरकुनो लेकिं जुदि जों रुतुना थांगांके आबो नंगारो कोनो ना कोनो एकटा लेकिं मानाय आं साया जे जों इमिडिएटली बनो रेसपन्स काबो जों आबो रिमालिया बा एकटा दुखित जनक कारण के सिनो मेन पावर शॉर्टेज नि बागै किन्तु सिनि एटिट्यूड सबसे पॉजिटिव ना नानाय त्या कैसा को आं साना मोसो माने कांके जदि कोनो कमप्लेन तो कांके सिनि कमप्लेन बॉक्स दंगो आनी नंबर जाक दंगो आरो डाइरेक्ट फोन खालामनो आरो कन्टेक्ट खालामनो जे दिस सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड टू मी आरो नों रिटन रैमान आरो गांका आबोनि ऊपर एक्शन नाय जे इन्वेस्टिगेशन नाय तिनि बो सोंमाय के जों सारबाय जों नायखा जे फुटेज चेक खायने का कुकुबिदा रियल घटना जाखा किन्तु नुजाखा आरो जे रियल पिक्चर नुजाखा काजे आं आबोनो सानामो संगो जे कोनो जों खामिया যদি পাবলিশ খাইকে আপনি ইম্প্যাক্ট অনেক লাই থাকো কিন্তু উইথ হার্ট এন্ড সোল সিনর যেটা তমনি যে মেন পাওয়ার বাই जों बेस्ट जे सार्भिस होना जों चेष्टा खालामदों अफ कोर्स समटाइम्स सिनिर जे मेन पावर शॉर्टेज नि बागै गोबां सिनि लेकिं दङ किन्तु इट इज फैक्ट कोनो একটা দিনাই খানা মতয়া যে समटाइम्स बिकॉज ऑफ दैट किसा बरक मा नासि হয়তো 10 minutes 15 minutes नासि मान बट नॉट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस किन्तु आबो बिकॉज the doctor is attending another patient which is very serious and who need immediate attention awan bagisi according to sini medical ethics and trials ni anusar enke sangama haikono rule play ma khayo je who is serious and who is not serious samna sakang attend khainai samna attend khaya kaje asung ang sanai je oknaman yagulo no hoytoba bujima khana je what was the real situation ang asuk sawino ang jotono hamai okay take a जों स्टाफ शॉर्टेज नि बिसिङो से नरं नखना जों मालदा पारारगो राजदर थाङै खरगनि डॉक्टर रंनो tlangै थाङै आं हेल्थ कैम्प खाइतङै आसु स्टाफ शॉर्टेज ताबो बाहायनो अबायके मेलेरिया आउटब्रेक ओङै दङ चिनि दलाई डिस्ट्रिक्ट रगो नॉर्थ रगो फाइनै सालो बाहायनो जों अबायके ताबो तै 15टा हाई स्पॉट दङ जे जागाव चिन एकदम हेल्थ कैम्प खाइके चिनि बरक रक मेलेरिया नि याकागि मानुस कां स्कैन खाइमान खाके बरक न जदि थै परीक्षा खाइ तमनो मेलेरिया पीएफ मानजाके लगे लगे अटेंशन नानानै बरक ट्रीटमेंट दिनेनि हेके राज्य सरकार बाय जों आबो कथालायनो दलाय सीएमओ बाय कथालायनो आसाम ताङै दं आबन बागिनो रियल सिचुएशन तामं तं जों बुजियो पियाबा हाइनो केबो आबनो कसारफिना हाइनो केबो वीडियो खाइ ननो या फरमा बाय आबनो न्यूज रियल कुनु किसु ब्रॉडकास्ट खाइना नि हिंगाके बस सानानि सोंना नि हिंगाके
दिन रात 24 घंटा चिनी MOIC दङो आं दङो चिनी प्रिन्सिपल अफिसार दङो तै कैसे चिनी और मर्डर ऑफ दिस हेल्थ सार्भिस नि खरकसा डेडिकेटेड खरकसा डॉक्टर दङ डॉक्टर पिंकी बबाय बाहाने नर कक सालायमानो जों सब समय न 24 आवर दङ नर जुदि चिनी हेल्थ सार्भिस न ति कोनो कम्प्लेन कोनो जनो सानामु जोंगे डाइरेक्ट जनो फोन खाई जों बे कन्साल्ट खाई मानो जनो साहारि मानो हामबाय